bukid guys, sayo pa kayo guys oh. Amig bukid guys. At tumigbabaw. Tumigbabaw guys. Kapay kayo guys ba? Oh. Nakabutas ko guys. Oh, nakabutas ko guys. Hay. Nakapagod yung tao nakatira sa bundok guys. Hirap talaga. Ang buhay guys. Tingnan mo guys oh. Akyat kami guys oh. Sa bundok guys. Tingnan mo guys. Daming lubi dito guys. Pagod. Dagan nagingon guys. Ka-vlogger daw guys. Pero sana to guys. Ang tao nga pobre. Maning kamot. Para sa atong isip sa isip sa atong kinabuhi guys. Puyag sa kag bukid eh. Naglaag na punta sa atong lugar. Dire sa bukid. Ano guys? Pagod guys. Sa katag bukid. Puyag. Uy. Sa katag bukid guys. Uban mo sa kuha dire. Oh, uban mo sa kuha. Sa kamig bukid. Kaya magsaka amig lubi. Lubi sa akong bayaw, sa kaon na mo. Kaya magkupras mi. Oh. Sa kamig lubi guys. Tingnan mo guys. Oh, layo kayang sa ano. Oh. May kayo ba? Kinsa man kalat ng video ha guys, i-share lang ninyo. Kung saan kabuin na mo doon sa bukid guys. Saan ka na po tagbukid? Tayo guys. Uy. Uwas ako guys. Kapit kayo guys. Taas kayo guys oh. Oh. Ako diri sa bus sa simbahan guys. Naglakaw. Kadto akong balay sa akong ison sa ubos. Nasa kamig bukid. Ano dang ba sa akong ison nga isa.